इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आशा करे तुम मानकर पाठ पढ़ा अति भल भाव चली तेबे आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रो स्वतंत्रता पाठटी रे थिबा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तेणुक भिडियो टी प्रथम रु शेष पर्यंत पूरा देख पिला माने जदि कौन डाउट रुहे कमेंट करी जणाओ। वीडियो को लाइक करो आउ चैनल रे नुआ आस्तिले निश्चित भाव में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एवं अन्य मानू मध्य शेयर करो। तो प्लस टू फर्स्ट ईयर प्राय चैप्टर को मु कवर कर सारी जहाँकि मोर चैनल वीडियो लिस्ट रे अच्छे जो मैंने देखिन पॉलिटिकल साइंस हो कि हिस्टोरी हो इकोनॉमिक्स मध्य से सब वीडियो मो चैनल लिस्ट अच्छे तुम्हें जाई सेठारे देखि परिबो। तो चला आज वीडियो टॉपिक रे आमे स्वतंत्रता पाठटीर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी है जे केउ लाटिन शब्द रु लिबर्टी बा स्वतंत्रता शब्दटी आसी। लिबर्टी रो अर्थ है स्वतंत्रता। तेबे एही लिबर्टी शब्दटी केउ लाटिन शब्द रु आसी। तेबे चारोटी ऑप्शन दिया जायछि। ऑप्शन क होछि लाइबर, ऑप्शन ख लिबर, ऑप्शन ग साइबर, ऑप्शन घ लियर। जदि पिला माने तुमे यार उत्तर जानिछ निश्चित भाव में कमेंट करी मध्य जणाई परिबो आउ कमेंट रे निजर विज्ञता प्रकाश कर परिबो। तेबे एही चारोटी उत्तर मध्यरु यार उत्तर हला ऑप्शन क लाइबर। लाइबर लाटिन शब्द रु लिबर्टी बा ओडिया रे जडा स्वतंत्रता आमे को से स्वतंत्रता शब्दटी आसी अछि। तापर आसला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 होछि भोट देबा केउ प्रकार अधिकार। भोट देबा केउ प्रकार अधिकार अटे। तेबे ऑप्शन गुडी को होछि ऑप्शन क हला सामाजिक, ऑप्शन ख अर्थनैतिक, ऑप्शन ग होछि राजनैतिक एवं ऑप्शन घ हला मानविक। जदि यार उत्तर जानिछ ताहले कमेंट करी जणाओ। तेबे यार उत्तर होछि भोट देबा एक ऑप्शन ग हला यार उत्तर राजनैतिक अधिकार। भोट देबा होछि राजनैतिक अधिकार। तापर आसला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हला राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया रे अंश ग्रहण करिबा केउ प्रकार स्वतंत्रता अटे। राष्ट्रीय बा देशर शासन प्रक्रिया रे अंश ग्रहण करिबा केउ प्रकार स्वतंत्रता अटे। तेबे ऑप्शन गुडी हला ऑप्शन क सामाजिक, ऑप्शन ख व्यक्तिगत, ऑप्शन ग अर्थनैतिक एवं ऑप्शन घ राजनैतिक। निश्चित भाव तुम मैंने यार उत्तर जानी सारी बोली मैं आशा करुच्ची। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन घ राजनैतिक। राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया रे अंश ग्रहण करिबा होछि नागरिकर राजनैतिक स्वतंत्रता अटे। तापर प्रश्न नंबर 4 हला विवाह करिबा केउ प्रकार अधिकार। विवाह करिबा केउ प्रकार अधिकार अटे। तेबे ऑप्शन गुडी होछि ऑप्शन क राजनैतिक, ऑप्शन ख अर्थनैतिक, ऑप्शन ग सामाजिक एवं ऑप्शन घ नैतिक। तेबे एई चारोटी उत्तर मध्यरु तुम माने कोन भाबुछ कमेंट करी जणाई परिबो। तेबे यार उत्तर हला ऑप्शन ग सामाजिक। विवाह करिबा एक प्रकार सामाजिक अधिकार अटे। तापर आसला प्रश्न नंबर 5। केउ मसीहा रे फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करिसिला। प्रश्नटी पुणी थरे पिला माने केउ मसीहा रे फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करिसिला। तेबे ऑप्शन गुडी कहला ऑप्शन क 1757, ऑप्शन ख 1789, ऑप्शन ग 1857 एवं ऑप्शन घ 1947। तेबे एई ऑप्शन गुडी को मध्यरु यार उत्तर होछि ऑप्शन ख 1789। 1789 मसीहा रे फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करिसिला। तापर आसला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 होछि मानविक अधिकार घोषणा पत्र केउ तारीख रे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे अनुमोदित होइथिला। मानविक अधिकार घोषणा पत्र केउ तारीख रे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे अनुमोदित होइथिला। तेबे यार ऑप्शन गुडी होछि ऑप्शन क 1945 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख, ऑप्शन ख 1947 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख, ऑप्शन ग 1948 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख एवं ऑप्शन घ हला 1950 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख। तेबे एई चारोटी ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन ग होछि यार उत्तर 1948 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख।
1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଯଦି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିବସକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦିବସକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତେବେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ କ ଜାନୁଆରୀ 26, ଅପସନ ଖ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅପସନ ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଏବଂ ଅପସନ ଘ ଡିସେମ୍ବର 10। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦାବିପତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଘ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମାଜର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ କ ସାମାଜିକ, ଅପସନ ଖ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅପସନ ଗ ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଅପସନ ଘ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ। ତେବେ ଏହାର ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଗ ରାଜନୀତିକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ସେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ କ ସାମାଜିକ, ଅପସନ ଖ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅପସନ ଗ ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଅପସନ ଘ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ। ତେବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କଥା ଏଇଟା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଅଟେ? ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଅଟେ? ତେବେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ କ ସାମାଜିକ, ଅପସନ ଖ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅପସନ ଗ ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଅପସନ ଘ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ଗ ରାଜନୈତିକ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏହା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ପ୍ଲାଟୋ, ଖ ଜନ୍ ଲକ୍, ଗ ହୋଲିୟକ୍ ଏବଂ ଘ ରୁସୋ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଗ ହୋଲିୟକ୍। ହୋଲିୟକ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତାର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ପଦଟାକୁ ବା ଶବ୍ଦଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ କ 40ତମ, ଅପସନ ଖ 42ତମ, ଅପସନ ଗ 44ତମ ଏବଂ ଅପସନ ଘ 52ତମ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ଖ 42ତମ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେତେବେଳେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13ଟି ହେଲା ଭାରତରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ଅପସନ ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ଖ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ଗ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅପସନ ଘ ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ଗ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେହେତୁ ଭାରତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ହେଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପସନ କ 14ରୁ 18 ଧାରା,
ऑप्शन ख 19 रु 22 धारा, ऑप्शन ग 23 रु 24 धारा एवं ऑप्शन घ है 25 रु 28 धारा। पिला माने प्रश्नटी मन रख जे केउं धारा रे भारत संविधान केउं धारा रे नागरिक मानक धर्मीय स्वाधीनता अधिकार दिया जायछि। तेबे आंसर होछि ऑप्शन घ 25 रु 28 धारा। संविधान 25 रु 28 धारा मध्य रे भारतीय नागरिक मानक धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करा जायछि। प्रश्न नंबर 15 है निम्नोक्त मध्यरु केउंटी धर्म निरपेक्षतार वैशिष्ट्य नुहे। पिला माने पुणी थरे मन रख धर्म निरपेक्षतार कोडा वैशिष्ट्य नुहे बोली पचारछि। तेबे ऑप्शन गुडी होछि ऑप्शन क नागरिक मानकर धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करिबा, ऑप्शन ख धर्म को आधार करी नागरिक मानक मध्य वैषम्यर अनुपस्थित कराइबा, राष्ट्र एक निर्दिष्ट धर्मर पृष्ठपोषकता करिबा, ऑप्शन घ हला धार्मिक अनुष्ठान गुडी को सरकारी साहाय्य करिबा। तेबे जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हेतु से निश्चित भाव में नागरिक मान धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करुथुवो आ धर्म को आधार कर नागरिक मान मध्य वैषम्यता को सृष्टि करुनथुवो तापर धार्मिक अनुष्ठान को मध्य सरकारी साहाय्य करुथुवो। तेबे यार उत्तर हबो ऑप्शन ग जे राष्ट्र कौन एक निर्दिष्ट धर्मर पृष्ठपोषकता करू नथिबो जे एटा होचे ए राष्ट्र गोटे धर्म बोलिकी। तेबे ताकू आमे सेही राष्ट्र को बा सेही देश को आमे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कहि परिबा। तापर आसला प्रश्न नंबर 16 युक्तराष्ट्र अमेरिका विकास निम्नोक्त मध्यरु केउ नमूना को ग्रहण करियोछि माने केउ प्लानिंग साहाय्य केउ नमूना साहाय्य रे युक्तराष्ट्र अमेरिका विकास स्तर रे पहुंचिछि। तेबे यार ऑप्शन गुडी गला समाजवादी, ऑप्शन ख पूंजीवादी, ऑप्शन ग गांधीवादी एवं ऑप्शन घ सहनीय। तेबे यार आंसर होछि पूंजीवादी, ऑप्शन ख पूंजीवादी। युक्तराष्ट्र अमेरिका पूंजीवादी विकास धारा को ग्रहण करियोछि नमूना को ग्रहण करियोछि। तापर आसला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 होछि सोवियत रूस विकास निम्नोक्त मध्यरु केउ नमूना को ग्रहण करियोछि। तेबे ऑप्शन गुडी गला ऑप्शन एक समाजवादी, ऑप्शन ख पूंजीवादी, ऑप्शन ग गांधीवादी एवं ऑप्शन घ सहनीय। तेबे यार आंसर होला पिला माने ऑप्शन क समाजवादी। सोवियत रूस रे समाजवादी नमूना चली अछि जा फल से विकास स्तर को आगे पारिछि। तेबे समस्त को धन्यवाद। ये थिला मोस्ट इंपोर्टेंट 17टी एमसीक्यू क्वेश्चन एवं आंसर आमर पॉलिटिकल साइंस रे थिबा आमर लिबर्टी बा स्वतंत्रता पाठड़ी रो। आशा करे यह तुम मानकर परीक्षा उपयोगी हो पारिबो। जदि वीडियोटी भल लागिछि वीडियो को लाइक करो एवं अन्य मानन को शेयर करो। चैनल रे न आसले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।